میں آپ کو بتائیں نگران پنجاب کابینہ نے آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی 2073 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی گئی جاری ترقیاتی اسکیموں کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 355 ارب روپے کے فنڈز منظور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 170 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نگران پنجاب کابینہ نے آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے 2073 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی گئی ہے جاری ترقیاتی اسکیموں کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 355 ارب روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 170 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زاہد عابد سے زاہد اپڈیٹ کیجیے گا جی بالکل پنجاب حکومت کی نگران کابینہ جو ہے اس کا اجلاس اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوا جس کی صدارت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کی اور اس اجلاس میں وزراء مشیر اور دیگر حکام نے شرکت کی بجٹ جو پیش کیا گیا اس میں حکومت کی جانب سے آئندہ 4 ماہ کے لیے بجٹ پیش کیا گیا جس کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا جبکہ اس سے پہلے 1 جولائی سے 4 ماہ کے لیے بجٹ پیش کیا گیا تھا تو نگران حکومت کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے دوسری مرتبہ 4 ماہ کے لیے عبوری بجٹ پیش کر دیا ہے جس کی مالیت تقریباً اتنی ہی رکھی گئی ہے جو کہ پہلے 4 ماہ کے لیے یعنی تقریباً 2073 ارب روپے رکھی گئی ہے اس میں 4955 ترقیاتی منصوبے ایسے ہیں جو کہ جاری تھے جن کے لیے 355 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے جو کہ ان آئندہ 4 ماہ میں خرچ کی جائے گی گو کہ کسی نئے بڑے منصوبے کا ذکر نہیں ہے لیکن جاری ترقیاتی منصوبوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے چونکہ تنخواہوں اور پینشن میں پہلے ہی اضافہ کر دیا گیا تھا اور اسی اضافے کو برقرار رکھا گیا ہے جس کے لیے تقریباً 170 ارب روپے تنخواہوں کی مد میں خرچ ہوں گے اور 130 ارب روپے پینشن کی مد میں خرچ ہوں گے اس طرح تقریباً 300 ارب روپے صرف پینشن اور تنخواہوں کی مد میں پنجاب حکومت ان 4 ماہ میں خرچ کرے گی اس کے علاوہ جو ترجیحات میں چیزیں رکھی گئی ہیں جو ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اس میں صحت اور تعلیم کے جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا کہا گیا ہے جبکہ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اظہار کیا گیا اجلاس میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں فنانس سیکٹری بھی اس وقت موجود تھے جنہوں نے یہ بجٹ کابینہ کے سامنے پیش کیا اور وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جس کے بعد اس بجٹ کو حتمی منظوری دے دی گئی ہے اور اب اس بجٹ پر باقاعدہ اطلاق 1 نومبر سے ہوگا جس کے بعد نئے جو پیسے ہیں وہ مختلف محکموں کو جاری ہونا شروع ہو جائیں گے اس بجٹ کے تحت جس میں تقریباً پولیس کے لیے بھی 33 ارب روپے ان 4 ماہ کے لیے رکھے جا رہے ہیں جو کہ مختلف مدات میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اور پولیس کی تنخواہوں وغیرہ کے حوالے سے اس پر خرچ ہوں گے جبکہ دیگر اخراجات میں صحت اور تعلیم پر زیادہ خرچ ہوگا اس وقت یہ اجلاس ختم ہو چکا ہے تقریباً 1 سے سوا گھنٹہ تک یہ اجلاس جاری رہا تھا جس میں اس 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی گئی جی اس 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی گئی ہے زاہد عابد بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے شہر لاہور میں ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں 4 ماہ کے ترقیاتی بجٹ میں سابق لیگی ایم پی ایس اور ایم این ایس کی اسکیموں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں شہباز شریف کے حلقہ کے 54 جبکہ حمزہ شہباز کے حلقے کے 6 اسکیمیں شامل ہیں فنڈ سے سڑکوں گلیوں سیوریج کی مرمت و بحالی اور تزئین و آرائش کی جائے گی مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے عمران آگاہ کیجیے گا اس بارے جی بالکل شہر لاہور کے ترقیاتی اسکیموں کے لیے آج نویس سنائی جائے گی 4 ماہ کے بجٹ میں اور 18 ارب روپے سے زائد ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ مختص کیا جائے گا جو سابقہ لیگی نون لیگی رہنما ہیں جو وفاقی اور صوبائی ہیں ان کے لیے جو ہیں اسکیمیں رکھی جائیں گی اور یہ اسکیمیں جو ہیں باقاعدہ طور پر ان کی ایلوکیشن کر دی گئی ہے اور بجٹ میں رکھ دی گئی ہیں اور اس والے سے 4 ماہ میں ان کاموں کو مکمل بھی کیا جائے گا جس میں اگر دیکھا جائے تو وفاقی جو نون لیگی سابقہ ممبران ہیں ان کے لیے 7 ارب 74 کروڑ کے فنڈ جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں اسی طرح صوبائی جو ممبران ہیں ان کے لیے 10 ارب 50 کروڑ سے زائد کے جو فنڈز ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو 30 حلقے بنتے ہیں جس میں باقاعدہ طور پر تمام صوبائی حلقوں کے لیے یہ فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں 8.5 ماہ بعد جو ہے شہر کی سڑکوں گلیوں محلوں چوراہوں کی سنی جائے گی پیچ ورک نظر آئیں گے گلی محلے جو ہیں وہ
तैयार होते हुए नजर आएंगे, बल्कि यूं कह लेते हैं कि इलेक्शन की आमद है और उससे पहले जो है लाहौर में खजाने के मुंह खोल लिए गए हैं और इसके लिए फ़ंड जो हैं उनको मुख्तस किया गया है ताकि 4 माह के अंदर अंदर जो है फ़ंड्स जो हैं वो लगाए जाएँ। मगर इससे पहले ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी है और ये जो फ़ंड्स हैं जिनकी मंजूरी दी जाएगी इनको इलेक्शन कमीशन से मशरूत किया जाएगा, चूँकि इलेक्शन की आमद है और उससे पहले ये मंजूरी लेनी है ताकि जो टेंडर हैं वो लग जाएं और उसके बाद काम शुरू हो जाएं, गली मोहल्ले जो हैं उखाड़े जाएंगे और उनको बनाया जाएगा। मगर उससे पहले जो है मंजूरी जो है वो मशरूत होगी और इसके लिए तमाम जो लीगी रहनुमा है वो उसमें बाकायदा तौर पर तकसीम की गई है फ़ंड्स की, जिसमें तमाम जो फाकी और सूबाई नून लीगी जो रहनुमा है, साबका नून लीगी रहनुमा है, उनको जो है स्कीमों के लिए जो है वो ये फ़ंड जारी किए गए हैं। इन फ़ंड्स को इलेक्शन कमीशन में जो है वजारत खजाना भिजवाएगी और उसमें मंजूरी जो है इलेक्शन कमीशन की मशरूत होगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत 4 माह के बजट में खातिर खा इकदामात ना कर सकी। 4 माह के बजट में LDA के डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया गया। फंड्स के बावजूद ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल तश्कील ना पाया जा सका। ख्वाजा अहमद हसान रोड का टेंडर जारी होने के बाद तामीराती काम ना हो सका। तो आपको बताएं, पंजाब हुकूमत 4 माह के बजट में खातिर खा इकदामात ना कर सकी। 4 माह के बजट में LDA डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया गया। फंड्स के बावजूद ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल तश्कील ना पाया जा सका। ख्वाजा अहमद हसान रोड का टेंडर जारी होने के बाद तामीराती काम ना हो सका। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से माली साल 2023-24 का 4 माह का बजट पेश किया गया था जो कि 30 अक्टूबर तक है और अब पंजाब हुकूमत आइंदा मज़ीद 4 माह का बजट पेश करने के लिए जा रही है। ताहम जो जुलाई से अक्टूबर तक का बजट पेश किया गया था उसके ऊपर जो लाहौर के तरक्याती इदारे हैं वो मिनो अमल दरामद नहीं कर सके और जिन प्रोजेक्ट्स का बजट में ज़िक्र किया गया था वो मनसूबे तो मुकम्मल ना हो सके। ताहम पंजाब हुकूमत की तरफ से जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मनसूबाजात थे उनका जो बजट है वो भी जारी नहीं किया गया। जो अदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक माली साल 2023-24 के 4 माह का जो मंजूर शुदा बजट है उसमें पंजाब हुकूमत ने LDA को डेवलपमेंट पैकेज दिया था जिसमें स्कीमों में शफाफियत पैदा करने के लिए ई कंस्ट्रक्शन पोर्टल मुतारफ़ करवाने का हुक्म दिया। ई कंस्ट्रक्शन सर्विस पोर्टल के लिए 29 करोड़ 15 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया, लेकिन बजट में फ़ंड्स होने के बावजूद इस पोर्टल को तश्कील ना दिया जा सका। इसके अलावा ख्वाजा अहमद हसान रोड की मुरम्मत व बहाली और बहादुर शाह रोड की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा भी बनाया गया जिसकी बजट में मंजूरी दी गई, जिसके लिए 5 करोड़ और 13 करोड़ 6 लाख रुपए के फ़ंड्स मुख्तस किए गए, लेकिन ये मंसूबा जात भी 4 माह के अरसा में मुकम्मल ना हो सके। इसके अलावा 2023-24 के माली साल के पहले 4 माह के बजट में जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज था उसके ऊपर अमल दरामद के लिए अहदाफ मुकर्रर किए गए जिसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स राक्षादरा, इसके अलावा सब्जाजार सिंहपुरा और चाइना स्कीम को मुकम्मल करने का हदफ दिया गया। इस तरह इन 4 माह में पंजाब हुकूमत के तरक्याती कामों की जो हदफ है वो देखा जाए तो LDA ख़ास तौर पर डेवलपमेंट पैकेज का जो हदफ है वो पूरा नहीं कर सका, जबकि मेगा प्रोजेक्ट्स पर जो खुसूसी तवज्जो है वो दी गई जो कि बजट में शामिल ना थे। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। पंजाब पुलिस को आइंदा 4 माह के लिए 33 अरब रुपए के फंड्स मिलने का इम्कान है। फंड्स तनख्वाहों, तेल, इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर और दीगर अखराजात के लिए जारी होंगे। तेल की मद में 3 अरब के इजाफी फंड्स मांगे गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 4 माह के बजट में तेल के फंड्स 1 माह पहले ही खत्म हो गए थे। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस को आइंदा 4 माह के लिए 33 अरब रुपए के फंड्स जो है वो दिए जाएंगे। फंड्स तेल, तनख्वाहों, डिस्टिंक्शन कास्ट, लॉ एंड ऑर्डर और दीगर मद में जो है वो जारी होंगे। तेल की मद में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जिलों की डिमांड पर और CSP लाहौर की डिमांड पर 3 अरब के इजाफी फंड मांगे हैं। तेल की मद में इजाफे की वजह से इजाफी फंड जो हैं वो मांगे गए हैं ताकि तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इस वजह वो फंड जो जिलों के पास और लाहौर पुलिस के पास जल्दी ख़त्म ना हो। कल जो है वो तेल के लिए 5.5 अरब के फंड जो है वो मजीद मांगे गए हैं। गिश्ता जो बढ़ता बजट था उसमें जो फंड कम पड़ गए थे। गिश्ता 4 माह के बजट में पंजाब पुलिस को 28 अरब के फंड जारी किए गए थे और गिश्ता 4 माह के बजट में तेल की फंड 1 माह पहले ही
ختم हो गए थे। तेल के लिए 30 करोड़ के फंड पंजाब पुलिस ने हंगामी तौर पर पंजाब हुकूमत से मांगे थे। इसी वजह से आइंदा 4 माह के लिए तेल के 3 अरब रुपए के जो इजाफी फंड पंजाब पुलिस ने मांगे हैं, ताकि तेल के लिए जो है वो जो गाड़ियां थी पहले बंद हो गई थी, गश्ती गाड़ियां और दालपुर की गाड़ियां, पीरी की गाड़ियां, अब जो है उसकी वजह से इजाफी जो फंड है 3 अरब के मांगे गए हैं, ताकि तेल के लिए जो पेट्रोलिंग एहलकार हैं और थानों की गाड़ियां हैं, इन्वेस्टिगेशन की गाड़ियां हैं, उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़ेगी। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। खबर यह है, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। बिजली की कीमत में 1 रुपया 30 पैसे मजीद इजाफे का इम्कान है। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने सामाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। तो आपको आगाह करें, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां कर ली गई हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं फहाद अमीन से। फहाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को एक और झटका दिया जा रहा है। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिजली की कीमत में 1 रुपया 30 पैसे फी यूनिट इजाफे की जो है उसका इम्कान है। बिजली सार्फिन पर इससे जो है वो 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने समाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जो है वो नेपरा में जमा करवा दी है। कैपेसिटी पेमेंट कीमत में 12 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त दायर की गई है। मरम्मत और ऑपरेशन कीमत में 4 अरब 61 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करने की दरख्वास्त जो है वो दी गई है। इसी तरह बिजली चोरी और लॉयल लॉसेस की मद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली के सिस्टम के इस्तेमाल की मद में 10 अरब 24 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर 14 नवंबर को समाप्त करेगा। ठीक है फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डॉलर और पेट्रोल सस्ते हो गए, फल और सब्जियां सस्ती ना हुई। सब्जियों, फलों, चिकन और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। होलसेल मार्केटों और मंडियों में भी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर सिंहपुरा सब्जी मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें प्याज 10 रुपए महंगा करके 105 रुपए, मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज 130 से 140 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मजमूई तौर पर 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। 3 फल आज जो है महंगे किए गए और सबसे ज्यादा ब्रायलर की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से कम हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर जो है बढ़ने लगी है। 26 रुपए इजाफे के बाद ब्रायलर की कीमत 489 यानी कि 480 रुपए फी किलो या 450 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी हुई है। ये वही ब्रायलर है जो कि 2 दिन पहले 420-410 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा था। हमारे साथ एक सारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा, फल महंगे, ब्रायलर जो है वो एक बार फिर महंगा हो गया, क्या कहेंगे कि आम आदमी के लिए खरीदारी कितनी आसान और कितनी मुश्किल है? जी अस्सलाम वालेकुम। आम आदमी के लिए देखें जी, ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इस महंगाई के दौर में आप यकीन माने कि मिडिल क्लास फैमिली, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो पिस कर रह गए हैं। और दूसरा ये है कि ये गरीब के लिए जो है ना वो सारी चीज़ें हैं। कीमतें डॉलर कम होने की वजह से कम हुई थी, लेकिन मुसलसल अब तकरीबन 1 हफ्ता हो गया कीमतें मज़ीद बढ़ रही हैं। आज बिल्कुल आम आदमी के लिए खरीदारी जो है मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान हैं। कहते हैं ब्रायलर हो या फल, सब्जियां कुछ भी सस्ता नहीं रहा। महंगाई ने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल कर दिया। बहुत ज़्यादा है। मैं अभी आई हूँ, मैंने रेट देखे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। समझ नहीं आती कि गोश्त लें, सब्ज़ी लें, किस तरह गुजारा करें। एक आम इंसान के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। सब्ज़ी, प्याज, हर कीमत की कोई एक कीमत है ही नहीं, रोज़ बरोज़ नई कीमतें हैं। इस वजह से आवाम बहुत परेशान है। महंगाई से महंगाई है, महंगाई होता है, सामान सस्ता तो होना नहीं है। पाकिस्तान है, इसमें महंगाई होनी है, सस्ते की उम्मीद है ही नहीं है। बच्चों को तो खिलाना है ना, बच्चों को तो पेट पालना है, लेकिन महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बस अल्लाह से दुआ करें कोई अल्लाह ताला कोई अच्छा नेक हुक्मरान दे दे जो गरीब को खुशहाल करे, गरीबों को खुशहाल करे, मज़दूरों को खुशहाल करे। मज़दूर बहुत परेशान है।
खबर दें आपको, मौसम सरमा करीब आते ही गैस सार्फिन की मुश्किलात भी बढ़ने लगी है। गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ गई हैं। गढ़ी शाहू, फतेहगढ़, सनत नगर, समनाबाद, इचरा में कम प्रेशर की शिकायत हैं। शहरी खाना बनाने के लिए मुतबादिल ईंधन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर है। तो खबर दें आपको, मौसम सरमा करीब आते ही गैस सार्फिन की मुश्किलात भी बढ़ने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद है और मौसम सरमा के करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत जो है वो बढ़ने लगी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के बाद में भी जो है वो गैस बंदिश की शिकायत जो है वो सामने आ रही हैं। शहरी गैस बंदिश और लो प्रेशर से जो है वो शदीद परेशान हैं। गढ़ी शाहू, सनत नगर, सन्नाबाद, इचरा, मजान, चिबूतकी पार्क, अंदरून शहर, किला गुजर सिंह समेत तेल के मुख्तलिफ इलाकों में और गुंजान आबाद इलाकों में इस वक्त गैस के रुपये ऐसे की शहरी पे सार्फिन को शिकायत जो है वो सामने आ रही है। नाश्ता और खाना बनाने के लिए शहरी मुतबादल ईंधन LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि दिन भर गैस का प्रेशर इंतहाई कम रहता है। खाना बनाने के लिए LPG या लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। हर माह बिल भी अदा कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद जो है वो गैस मुयसर नहीं है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। SSP ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली रज़ा और SP सदर सिद्रा खान पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। वो लाहौर पुलिस ने हमने और उसी वक्त जाके इसके ऊपर क्राइम सीन और सारी चीज़ें करना शुरू की, तो हमें इम्पॉर्टेंट क्लूज़ मिलना शुरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो मेन एक्यूज़ड है वो लाहौर पुलिस ने दिन रात की मेहनत से और इसमें बहुत सारी जो हमारी क्राइम कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो लगाते हुए और टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ हमने अल्टीमेटली उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है। और ना सिर्फ अरेस्ट किया है बल्कि वेपन भी बरामद हो गया है, जिससे ये सारा वाक़या किया गया है। प्लस उसमें जो गाड़ी यूज़ हुई है वो भी बरामद कर ली गई है और वो एक्यूज़ भी पकड़ ली गया है। तो इसलिए ये एक चीज़ इसमें जो बताने वाली है कि वजह अनाद ये थी कि थोड़ी सी ज़मीन का इशू था, जो दादा से लेके उनके जो दादा और वालिद साहब हैं उनकी ज़मीन का कोई इशू था, तो चंद मरलों का इशू था, जिसकी वजह से ये सारा वाक़या पेश आया और उसने 5 बंदों को मौत के घाट उतार दिया। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने जैसे कहा है कि बेसिकली ये एक परदादा की औलाद है, उससे आगे यानी कि ये जो मारने वाला है इसका वालिद का नाम है असलम परवेज़। असलम परवेज़ जो है ये मुलज़िम का नाम है साबिर, इसके वालिद का नाम है असलम परवेज़। इस असलम परवेज़ के जो वालिद थे और उनके जो वालिद थे वहाँ से ज़मीन एक्चुअली वो बंटवारा चला आता है, उसमें कुछ चंद एक कनालों और चंद एक मरलों का इशूज़ था और वो आपस में चल रहे थे इनके 2 फैमिलीज़ के। इसमें जो एक खादिम को मर्डर किया गया उनके साथ भी ज़मीन का इशू था और दूसरी पार्टी जो 3 भाई हैं शहजाद, मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा, उनके साथ भी चला आ रहा था। तो ये सारे आपस में कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स हैं। तो वो ज़मीन की वजह से फिर अल्टीमेटली इनका सेटल ना हुआ या जो भी इनको इशू था, तो उसने ये 5 बंदे मर्डर कर दिए। अच्छा सर ये बताइएगा, अच्छा अली भाई इन्वेस्टिगेशन टीम ने इनको गिरफ्तार किया है या ऑपरेशन ने गिरफ्तार किया है? क्योंकि कल इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से खबर आई थी कि एक मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो है वो गिरफ्तार जल्द कर लिए जाएंगे। नंबर 2, ये जो सदर डिवीज़न है इसके अंदर इस तरह के जो प्रॉपर्टी के मामला है ये काफ़ी चल रहे हैं, खास करके थाना सिद्धू कतला का जो इलाका है वहाँ पर एक एरिया जो स्टाम्प पर चलता है और वहाँ पर भी जो है 3-4 लोगों की ऐसे मामला चल रहे हैं कि कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद भी पुलिस जो है वो या तो मुद्दइयों के साथ है या मुलजमान के साथ है, तो वहाँ पर भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट हो सकता है। उस हवाले से पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, इंशाल्लाह इसको कंट्रोल कर लेंगे। ये बता दीजिएगा कि कितने मुल्ज़मान पकड़े गए। आपको बताएं, इलेक्शन की तैयारियों का मामला चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास दोपहर 2 बजे होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर शरीक होंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आज होने वाला सुबह 9:30 बजे इजलास बुलाया गया था। उसके लिए पहले 2 बजे का टाइम रखा गया, अब तब्दील करते ये इतलात आ रही है कि 12:30 बजे जो है वो इजलास शुरू होने का इम्कान है, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी भी शरीक होंगे और सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में
یہ اجلاس ہوگا جس میں چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور کچھ محکموں کے افسران بھی اس حوالے سے ایکشن کی تیاری کے حوالے سے بریفنگ دیں گے. جی ٹھیک ہے حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے. 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن میں ایک روز باقی پنجاب میں مقیم غیر قانونی تارکین کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل. مختلف آبادیوں میں سکیننگ اور غیر ملکی افراد کی میپنگ کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے. غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی. تو آپ کو آگاہ کریں 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن میں ایک روز باقی ہے. پنجاب میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. مختلف آبادیوں میں اسکریننگ اور غیر ملکی افراد کی میکنگ کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے. غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. آپ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے. مدثر، آگاہ کیجیے گا غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ جی بالکل، ڈیڈ لائن میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے اور پنجاب میں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ پنجاب پولیس نے مکمل جو ہے وہ کر لی ہیں. پنجاب بھر میں غیر قانونی جو ہے وہ غیر ملکی افراد کے انخلاء کے لیے تیاریاں بالکل مکمل ہیں. مختلف آبادیوں میں لوگوں کی اسکیننگ اور غیر ملکی افراد کی میپنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. متعلقہ محکموں کی ٹیمیں جو ہے وہ گلی گلی میں جا کر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. ٹیموں کو پاکستان رینجر اور پولیس کی سیکورٹی جو ہے وہ میسر ہے. غیر ملکی افراد کے پاس موجود دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. غیر ملکی افراد کو 31 اکتوبر تک جو ہے وہ خود ملک چھوڑ جانے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا. 1 نومبر سے غیر قانونی غیر ملکیوں کے پاکستان جو ہے ان کو ان کے ملک کا بچوانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. پکڑے جانے والے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے مختلف اضلاع میں ہولڈنگ ایریاز اور عارضی کیمپ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. ان کیمپوں میں رہائش، کھانا پینا اور طبی امداد اور سکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں. کیمپوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ رہائش گاہ موجود ہیں جہاں انہیں پورا احترام سے جو ہے وہ رکھا جائے گا. ہر کیمپ میں ایسے افراد کے لیے رجسٹریشن ڈیسک کیمپ کیا گیا ہے جہاں نادرہ کے تیار کردہ کچھ سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے افے کا جو ہے عملہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہ جدید سافٹ ویئر جو ہے وہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم سے منسلک ہے. ان کیمپوں سے بارڈر کراسنگ پوائنٹ تک غیر قانونی اور غیر ملکی افراد کے انخلاء کے دیگر ضروری اقدامات بھی کیے جائیں گے. غیر قانونی غیر ملکی افراد کے ساتھ کاروبار کرنے یا انہیں پناہ دینے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف بھی تفصیلی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. اس حوالے سے اس قومی مشن کی تشکیل سے ملکی معیشت اور اس کی بحالی کے لیے پنجاب پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات پنجاب حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اجلاس، کارروائیاں اور پلاننگز سب بیکار. سموگ کے آسیب نے شہر کو کر لیا شکار. شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 316 تک پہنچ گیا. سب سے زیادہ مال روڈ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 391 ریکارڈ کیا گیا. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے. سامیہ، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، شہر لاہور میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. روزانہ کی بنیاد پر آج بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی میں شہر لاہور جو ہے وہ سر فہرست ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 360 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو وہاں بھی صورتحال جو ہے وہ کچھ ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 300 سے بھی تجاوز کر رہا ہے. مال روڈ کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 391 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 368 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 331 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. فضائی آلودگی میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. انتظامیہ فضائی آلودگی کی روک تھام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. انتظامیہ کی جانب سے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے مکمل اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ فضائی آلودگی کو روک سکے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی کی بجائے جو ہے وہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے. شہریوں کو جو ہے وہ فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث جو ہے سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. طبی ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال اور گلاسز کا استعمال جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے کرے. بزرگ افراد جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کرے. ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور کے موسم کے حوالے سے اور اجلاس کی کارروائیاں اور پلاننگ کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. سب بیکار ہو گئے ہیں. اسموگ کے آسیب نے شہر کو کر لیا ہے شکار اور شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 316 تک پہنچ گیا ہے.
सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात कल होंगे। मुल्क भर से 3756 वकला हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएं कि सदर के लिए मियां अब्दुल कद्दूस और शहजाद शौकत उम्मीदवार हैं। वोटिंग सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक होगी और उम्मीदवारों की कामयाबी का ऐलान 3 नवंबर को किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कल होंगे और इस सिलसिले में पोलिंग का आगाज सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और इस हवाले से आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत और हामिदान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां अब्दुल कद्दूस में सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दोनों उम्मीदवारों ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। अब चूंकि आज आराम का दिन है और कल पोलिंग होगी, इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर वाला जो रोड है, इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। यहां पर तमाम उम्मीदवारों की जानिब से बड़ी बड़ी फ्लैक्सें अवेजा की गई हैं, जिस पर उनकी तस्वीर हैं और उनके जो ओहदे लिखे गए हैं वो मौजूद हैं। एक तरफ तो मियां अब्दुल कद्दूस और दूसरी जानिब शहजाद शौकत की भी फ्लैक्सों की बड़ी तादाद यहां पर अवेजा कर दी गई है। और मजमूई तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की बात की जाए तो इस इलेक्शन में वोटर्स की मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में तादाद 3756 है, जबकि सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद 1348 लाहौर में है। और इस हवाले से वोटर्स कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इस इलेक्शन के हवाले से जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं उनको भी सतमी शक्ल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की जानिब आने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद होंगे और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी और हर आने वाले शहरी, चाहे वो वकील हो या कोई भी हो, उसको मुकम्मल चेकिंग के बाद पंडाल में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। ठीक है मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। बाउंस चेक और मंशियात के मुकदमात के मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत का ये मामला है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर लाहौर हाईकोर्ट में पेश और अदालत का थाना समनाबाद और हडियारा पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर इजहार नाराजगी। DIG इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी की 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तो आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं बाउंस चेक और मंशियात के मुकदमात के मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत का ये मामला है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर लाहौर हाईकोर्ट में पेश है और अदालत का थाना समनाबाद और हडियारा पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर इजहार नाराजगी है और DIG इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी की 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई हैं। सरकारी स्कूलों में तदरीसी मयार की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात। सरकारी स्कूलों की कंप्यूटर लेबॉर्ट्रियाँ अपग्रेड होना शुरू हो गई। DC लाहौर ने कनेट स्कूल एम्प्रेस रोड में जदीद कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया है। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा, इफ्तिताह किया गया है कंप्यूटर लैब का? आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने आज इफ्तिताह किया है बाकायदा तौर पर। और सरकारी स्कूलों में तदरीसी मेयार की बेहतरी के लिए ये इकदाम उठाया गया है। चीफ सेक्रेटरी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर लेबॉर्ट्रियों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया गया है। DC स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट समाजी तंजीमों के ताउन से कंप्यूटर लेबॉर्ट्रियों को अपग्रेड करवाया जा रहा है। DC लाहौर राफिया हैदर ने कनेट स्कूल एम्प्रेस रोड पर जदीद कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया है, जिसमें गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जुल्लम और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बागबानपुरा को भी अपग्रेड किया जा रहा है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत असातिज़ा की हाजिरी भी बेहतर की जा रही है, जबकि क्लासरूम्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वाशरूम्स को भी बेहतर किया जा रहा है। मौसर तदरीसी सरगर्मियों से असातिज़ा तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर परवान चाहेंगे, जबकि तालीम के साथ साथ असातिज़ा बच्चों की अखलाकी तरबियत भी तवज्जो दी जा रही है। DC ने RU के तहत बच्चों के लिए तामीरी सरगर्मियों में भी इजाफा कर रहे हैं। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए खरीदी गई अद्वियात के टेंडर्स में बेज़ाब्त किया और लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत का ये मामला है। पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। तो खबर ने आपको डेंगू को कंट्रोल करने के लिए खरीदी गई अद्वियात के टेंडर्स में बेज़ाब्त किया है। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत का यह मामला भी है और पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। खबर ने आपको डेंगू को कंट्रोल करने के लिए खरीदी गई अद्वियात के टेंडर्स में बेज़ाब्त किया है
لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت کا یہ معاملہ ہے اور پنجاب حکومت کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ بات کرتے ہیں ڈالر کی۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے مہنگا 281 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 282 روپے پر ٹریڈ ہونے لگا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زاہد عابد سے۔ زاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ زاہد سے بھی مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے، تو آپ کو بتائیں کاروباری ہفتے کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے زاہد عابد سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں ڈالر کے مہنگا ہونے کی؟ جی بالکل، نئے کاروباری ہفتے میں بھی مارکیٹ میں یہی ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے جس میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ گزشتہ ہفتے سے یہ ٹرینڈ اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ آج بھی بینکاری اوقات کے آغاز کے ساتھ ہی ڈالر کی قدر میں تقریباً 53 پیسے کا اضافہ اب تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جس میں انٹر بینک ڈالر ریٹ 281 روپے کی حد سے بڑھتا ہوا 281 روپے 10 پیسے پر حصوں تک پہنچ چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ بھی کم از کم 282 روپے ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق گزشتہ چند ہفتے سے ڈالر اپنی انتہائی تیزی سے قدر کھو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی خریداری زیادہ نہیں کی جا رہی تھی اور اس کی مناسب قیمت کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور اب اس قیمت پر ڈالر کی خریداری کے لیے سرمایہ کار توجہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے زاہد عابد، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف آپریشن۔ ڈیری سیفٹی ٹیموں نے کنگن پور میں چھاپہ مارا۔ لاہور سپلائی کے لیے تیار کیا جانے والا سینکڑوں لیٹر جعلی دودھ، گھی اور پاؤڈر تلف کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ اعجاز ملک یونٹ سے 600 لیٹر جعلی دودھ، 20 کلو گھی، 20 کلو پاؤڈر تلف کر کے مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ 2 مکسنگ مشینیں، چلر، نیلے ڈرم اور بیگ ضبط کیے گئے ہیں۔ جعلی دودھ پاؤڈر پانی ڈیجیٹل آئل کی ملاوٹ سے تیار کیا جا رہا تھا۔ جعلی دودھ میں استعمال ہونے والے اجزاء انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتے ہیں۔ جعل سازی کا مکروہ دھندا کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر دیں آپ کو، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی وزیر اعلیٰ آفس آمد۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب کابینہ کے وزراء کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ آفس پہنچے اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب کابینہ کے وزراء نے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ سے ملاقات کی، اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوا، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چاروں صوبوں کے ممبرز اور پنجاب کابینہ کے ارکان نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور عام انتخابات کے لیے سیکورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ نگران پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا پرامن، آزادانہ اور منصفانہ انتخاب جو ہے وہ کرانے کے لیے جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا، اور اس موقع پر کہا گیا کہ نگران پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ کوآرڈینیشن کے لیے فوکل پرسن مقرر کرے گی۔ عام انتخاب اس موقع پر چیف الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کا وقت قریب ہے اور سب نے مل کر منصفانہ اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہے۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے اور نگران پنجاب حکومت کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے مکمل سپورٹ کریں گے۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان شفاف، آزادانہ اور منصفانہ عام انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کی قیادت میں پنجاب حکومت کے اب تک کے اقدامات سے وہ مکمل طور پر مطمئن ہے، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ عام انتخابات کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیاقت علی، بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے۔